ପିଲାମାନେ କିଛି ଦିନର ବିରତି ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ସନାତନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଲୋକଟିଏ ଥିଲା। ତା ନାଁ ହେଉଛି ରାମଦାସ। ସେହି ରାମଦାସର 4ଟି ପୁଅ ଥିଲା। ରାମଦାସ ଜଣେ ଭଲ କୃଷକଟିଏ ଥିଲା। ସେ ତାର ଯେତେ ଜମି ଥିଲା ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ କରେ, ଯାହା ତାକୁ ରୋଜଗାର କରେ ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରେ, ସେଥିରୁ ଧନ ରୋଜଗାର କରେ, ତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖେ, ପରିବାର ଚଳାଏ, ବହୁ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ପିଲାମାନେ ତା ଭଳି ନଥିଲେ। ସେମାନେ ମଉଜ ମଜଲିସରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। କାରଣ ବାପାଙ୍କର ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଯେତେ ଧନରତ୍ନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ନଥିଲା। ସେମାନେ ସେଇ ଧନ ଦୌଲତକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମବିଭୋର ଥିଲେ, ମଜଲିସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ରାମଦାସ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିବାରୁ ସେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ କିଛି ବି କହିପାରୁନଥିଲା। ତଥାପି କିଛି ଦିନ ଗଲା, ପିଲାମାନେ ଏମିତି ମଉଜ ମଜଲିସ କରିଚାଲିଲେ। ସିଏ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଲା। ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ରାମଦାସ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଶରୀରର ଅବନତି ଘଟିଲା। ସେ କ'ଣ କଲା, ଭାବିଲା ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କିଏ ଦେଖାଶୁଣା କରିବ? 4 ପୁଅ ତ ସମସ୍ତେ ମଉଜ ମଜଲିସରେ ଦିନ କାଟିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ନାରାଜ। ତେଣୁ ମୋର ଏ ଜମିବାଡ଼ି ଘରଦ୍ୱାର କିଏ ଦେଖାଶୁଣା କରିବ? ଆଉ 4 ପୁଅ କେମିତି ବି ଚଳିବେ? ଏଇ ଭାଳେଣି ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା। ଆହୁରି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବୁଢ଼ା ଶରୀର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ବୃଦ୍ଧ ରାମଦାସ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପାରିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବ? ଦିନେ ସକାଳ ସମୟରେ ତାର 4 ପୁଅକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲା, ବସାଇଲା। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ଭାବିଲେ, ବାପା ଆମକୁ କାହିଁକି ଡାକିଛନ୍ତି? ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉଠୁଥାଏ। ରାମଦାସ ବସିଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ବାପା କୁହନ୍ତୁ। ରାମଦାସ କହିଲା, ମୋର ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଥିଲି, ସୁଚାରୁରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ଯାହା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ତାହା ତୁମେମାନେ ଖାଇ ମଜଲିସ କରୁଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ଚଳିବ, କେମିତି ରହିବ, ଏଇଟା ମୋର ଭାରି ଚିନ୍ତା। ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ତୁମେମାନେ ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ କିପରି କରିପାରିବ? ପିଲାମାନେ ଚୁପ ହୋଇ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାମଦାସ କହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିବି। ପିଲାମାନେ, ଆମ ଘର ପଛପଟେ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଆ ଅଛି। ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆଟି ମୋ ବାପାର ଥିଲା, ଆଜି ବି ରହିଛି।
से मते कहीदे जाइछन्ति जे यही पड़िया मझिरे कौनसी एक स्थान रे एक माठिया रे सुना रूपा हीरा मोती माणिक पोती रखिछन्ति। मु कार्य व्यस्तता मध्यरे सेगुड़ी को आउ बाहर करि पारेनी। तेणु मोर तो शेष अवस्था है। तो तुम्हें माने जदि से माठियाटी को खोली पाइजिब ताल तुम मानकर आउ कौन सी कार्य करने को पड़ोनी। तुम्हें माने बाकी जीवन आनंद रे कटिज। यह कहला परे रामदास मृत्युवरण कला। पिला माने व्यस्त विहल हो गले। तांका मनर आग्रह बढ़िला तो कोटी माठिया रे से सुना रूपा हीरा रही। तापर से माने चारि भाई एकाठी हेले कथा हेले आमे आसंता काली संपूर्ण पड़िया को चाषटी करिबा। गाड़ी डकई टोटाले संपूर्ण भाव से पड़ियाटी को चषिले। सबू टोटाल पड़िया को घांटिला परे मध्य से माठियाटी पाइले नहीं। हताश हो गले। तो माठिया गला कुआड़े बापा तुमको कहले पड़िया जेकोसी स्थान माठिया अच्छी ताले गला कुआड़े। एते परिश्रम करी चाष कलु किंतु माठिया पाइलु नहीं। यहाँ परे चारि पुओ हताश हो घर को फेरिले। तापरे वर्षा दिन आसिला। चारि पुओ विचार कले माठिया तो आम पाइलेनी एते चाष करा जाइछि ताले बिलरे आमे किछि धान बुणी दबा। से माने धान आनी चारि पुओ से पड़ियाटी को भिंची देले। किछि दिन गला वर्षा हैला। खरा वर्षा खाई धान गुड़िक गछर परिणत हैला। धीरे धीरे से माने ताकू भल भाव बाछीदेले। तादरे रासायनिक सार जहाँ आवश्यक ताकू पकाइले पानी मड़ाइले। धीरे 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 हुष्टपुष्ट भाव से गछ धान गछ गुड़िक बढ़िला। किछि दिन गला परे जेते बेले चारि पुओ आसी सेई पड़िया पाखरे पहुँचले देखिले सुनार फसल पड़िया सारा हो जाइछि। तापरे पिला माने ताकू देखि खुशी हो गले। सेठी पिला माने बापांकर कथा मने पकईले। कहले बापा आमको जो गुप्तधन विषय कहूतिले जे ये पड़िया मझिरे किछि गुप्तधन अच्छी तुम्हें नेले तुम्हें सारा जीवन आनंद रे कटिजीव। प्रकृत रे गुप्तधन होउछि एई फसल। तेणु आमको बापा परिश्रम करने निजे रोजगार करने यहीटा बोधे माध्यम रूपे ग्रहण करथिले। पिला माने सेई धान हैला परे ताकू से माने काटी बाड़ेई बिकी प्रचुर टंका रोजगार कले। या परे से माने जानि पारले बापा जो परिश्रम करी टंका रोजगार करुथिले तार माध्यम एटा। तेणु आमे एथरु कौन शिखिले जदि आमे सठिक परिश्रम करिथिबा सठिक चेष्टा करिथिबा ताले आमे निश्चित तार सुफल पाइबा। आमे पाइबा सहित आम पिला माने मध्य भविष्यत रे सुफल पाइबे। तेणु कथारे कहती कष्ट कले कृष्ण मिले। तेणु से माने कष्ट करिबा द्वारा आज फसल अमल कले धन संपत्ति रोजगार करी आनंद रे चलिले। यही होउची तांको बापांकर बा रामदासर गुप्तधन। धन्यवाद।